হ্যালো ফ্রেন্ড নমস্কার। আমি আছি পৌঁছলু নবরঙ্গপুর জিলা রায়গড় ব্লক অন্তর্গত ত্রুডি ଗାଁରେ যেଠାରେ 32 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ କଲେଜ ନାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଆଉ କଲେଜ ବି ଖୋଲା ଅଛି, ହେଲେ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହେଲେ 32 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ এই কলেজটা চালু ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସତ୍ କର୍ମରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ এই বিল্ডিংটাକୁ সৎ কর্মরে লগান্তু। ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇବି ଯେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟିର ବିଲ୍ଡିଂ ଏଠା 32 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଲେକ୍ଚର ରୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ বড় বিল্ডিং, এটা হচ্ছে লেকচার রুম। কিন্তু এটা হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড, উপরে লেখা আছে ত্রুডি হাই স্কুল, গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। পুরা খଣ୍ଡାର ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରା ପଛବାଟେ ଦେଖେଇକି ବାଟ ଆଉ କବାଟ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲମ୍ବା ଗଲି, ଗଲିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁମ୍ ଯାକ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, এইটি দেখন্তু পছবাটে কেতে বড় রুম, কেতে বড় বিল্ডিং, পুরা খଣ୍ଡার হয়ে যাইছি, খଣ୍ଡার। দেখন্তু টিকে ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆସିଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ରନିଂ ଭିଡ଼ିଓ, କେଉଁଠି ପସ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଏବେ ଯଦି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ଏପଟେ ଏଥର ସେପଟେ ଯିବି, ଏଠି କେତେ ରୁମ୍, 1 2 3 4 ଚାରିଟା ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଲେକ୍ଚର ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, এটা লেকচার রুম 5টা বড়, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଠି ଲେକ୍ଚର ରୁମ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେମ୍ ସେପଟେ ଯେମିତି ଏପଟେ ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡାର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ସେଠି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଯେମିତି ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କବାଟ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ସେମ୍ ଏକା ମୁଇଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମ୍ ରୁମ୍। ଆଉ ଏ ରୁମ୍ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରୁମ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, 32 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଠି, ବୋଧେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ରୁମ୍ ତ 32 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ରୁମ୍। ଏତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ କି? କିଛି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ସିନା ଯତ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା ରୁମ୍ଟା ନା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ, କେତେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ। ମୁଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି এই ফটোটা, এই বিল্ডিংটার ফটো, যে কেতে বড় বিল্ডিং আপনার দেখিপারে। আপনার ভিতরে দেখলে তো জনা পড়া না, এথর স্যাটেলাইটে দেখুন বিল্ডিংর পুরা এরিয়া। আপনার নিশ্চয় এথর বুঝিপারে যে কেতে বড় বিল্ডিং এটি তৈরি হয়েছিল কলেজ নাঁরে 32 ବର୍ଷ পূর্বে। তো ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପଟେ ପୁରା ବୁଲାଇକି ଦେଖାଇବି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା। ଏବେ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଚଢ଼ୁଛି, ଗାଈ ଚଢ଼ୁଛି। ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 20ରୁ 25 ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ତ ହେବ ମୋ ହିସାବରେ।
किंतु सेटा केते अछि से तो कागज कलम रे थिबो गवर्नमेंट आउ बिल्डिंगटा चारिपटे देखंतु कबाट झरका जेते थिला सब तो भांगी जाइछि एठी एड भी गोटे लागिछि किंतु आउ एठी गोटे गैप अछि भाईना किसी पचारिबा किंतु भाईना किछु कहू नांती आगरे गोटे जो बिल्डिंगटा देखि पारुछन्ति आपण सेटा होछि ऑफिस नारे से बिल्डिंगटा हितला ओके हेले चालंतु झरका तो खोला अछि ता भितरे कोन कोन अछि देखैबी कलर भी नाई से गुटे थोड़ा कलर होता बोधे से 32 वर्ष पूर्वे बिल्डिंग कलर फलर जदि नथिबो बेले बिल्डिंग केबे भी भल थिबो नाई एठी देखंतु एठी भितरी के पाइप टिके पड़छि कबाट फबाट तो भितरे जाक ठीक अछि हेले बाहर जाक सब भांगी पड़छि हेले फ्रेंड देखंतु झरका जाक सब भांगी गला से बिल्डिंग जे कलम थिला से कलम भी भांगी भांगी धीरे धीरे पड़ जाउछि नाइस सानू बढ़िया गेम ले खाली बिल्डिंग टा एरिया टा ठीक देखंतु केते बड़ एरिया रे एई कॉलेज नारे गोटे बिल्डिंग हेतिला आउ एई बिल्डिंग रे जते बेले लोक माने काम करथिला एठी देखंतु भाईना को लोक को पचारथिली से 60 टका 5 टका रे दिन को मजदूरी खटुथिला एई बिल्डिंग 32 वर्ष बीती जाय एबे जाय चालू करी पारी नाहांती देखंतु केते बड़ एटा लेक्चर रूम बाहर पटे मुई देखौछि अपन मानकू झरका तो सब भांगी गला आउ लेक्चर रूम बिल्डिंग रे पूरा जंग फंग लागि जायछि बिल्डिंग बे बेसी दिन थिबो नाई इटा फिटा सब खसी करी पड़ी जाउछंती हेले सरकार काई ध्यान देउ नाई 30 वर्ष हो जाइछि काई की ध्यान देई नाई एटा भी गोटे पचारिबा कथा फेर एंड सांग मानकू अनुरोध अपन एई वीडियोटा को बहुत शेयर करंतु आ आपण माने कमेंट भी करंतु जे एंती बिल्डिंग आ ओडिसा रा कोठी अछि देखंतु बिल्डिंग रे एरिया देखंतु केते बड़ो एठी हमर टिके भाई माने खेलो कूद करछि एटा हमर हाई स्कूल त्रुडी रो हाई स्कूल सेटा भी बहुत बढ़िया रे चलछि बे बिल्डिंग टा जे केते बड़ो अपन माने सैटेलाइट तो जना पड़िले आ सामने रे आसी करी जदि अपन माने देखिबे हेले अपन माने जानि पारिबे जे बिल्डिंग टा देखंतु केते बड़ो कॉलेज ना रे बिल्डिंग हेबा परे केते मुख्यमंत्री आसीछि आ जाइछि किंतु केही एई बिल्डिंग टा सत्कर्म रे लगाई पारेले नाही देखंतु अवस्था देखंतु केते करोड़ टंकार बिल्डिंग एबे जदि एई बिल्डिंग तयारी करबा को केउ चाहुछंती हेले किछि नहले भी कोटी कोटी टंका खर्च करिकि एई बिल्डिंग तयारी करी पारिबो आपण माने देखंतु केते बड़ो बिल्डिंग सेटा बिल्डिंग तो हाइट कम से कम मो हिसाब रे गोटे 40 फीट हाइट तो हे जिवो से लेक्चर रूम टर बिल्डिंग हाइट हेले फ्रेंड आपण मानको अनुरोध ए वीडियोटा बहुत बहुत शेयर करंतु आ आपण माने कमेंट करंतु जेंती बिल्डिंग आपण एरिया रे अछि कि नाही आ मु समस्त को अनुरोध करछि वीडियोटा बहुत बहुत शेयर करंतु हम ओडिसा मुख्यमंत्री पाख को पठांतु वीडियोटा से जदि चाहिबो हेले अति शीघ्र ए बिल्डिंगटा रिपेयर करिकि आरो सत्कर्म करि पारिबो तेनु समस्त को अनुरोध आपण माने मोर वीडियो जदि भल लागुछंती प्लीज लाइक करंतु आउ चैनल सब्सक्राइब करंतु एठी हेले रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ।